Hello everyone, my name is Maya Melinda from grade 11 Software Engineering 2. Today I will explain about asking and giving suggestion. First, let's talk about definition. Asking suggestion is an expression that we can use to for a dive input or recommendation on something. Giving suggestion is an expression that we can use to give suggestion or recommendation to someone. Pertama, mari kita bahas definisinya. Asking suggestion adalah ungkapan yang kita gunakan untuk meminta nasihat, masukan, atau rekomendasi tentang sesuatu. Giving suggestion adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada seseorang. Now let's move on to purpose. Asking for suggestion or advice will help us make decisions or solve a problem. Giving suggestion help us share others or recommendation to help others. Sekarang mari kita lanjut ke tujuan. Asking suggestion atau nasihat bisa membantu kita membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Giving suggestion membantu kita berbagi ide atau rekomendasi untuk membantu orang lain. Now let me give you some example of how to ask for suggestion. These sentences are often used in daily conversation. Sekarang, izinkan saya memberikan beberapa contoh bagaimana cara meminta saran. Kalimat-kalimat ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Do you have any advice? Apa kamu punya nasihat? What do you suggest? Apa yang kamu sarankan? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Next, let's look at sample we can use to give suggestion. These are helpful when we want to give advice to others. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk memberi saran. Ungkapan ini berguna saat kita ingin memberi nasihat kepada orang lain. Why do you go to the police station? Kenapa kamu tidak pergi ke kantor polisi? Let's go on the vacation. Ayo kita liburan. I suggest that you. Saya menyarankan kamu untuk you had better go to the home. Sebaiknya kamu pulang ke rumah. How about? Bagaimana kalau? After someone give us a suggestion, we can respond in different ways. Here are some explain of how to expect suggestion. Setelah seseorang memberi kita saran, kita sebaiknya merespon dengan berbagai cara. Berikut ini beberapa contoh bagaimana menerima saran. Thank you for your advice. Terima kasih atas nasihatmu. That's a great idea. Itu ide yang bagus. That's one good. Kedengarannya bagus. I do that, thanks. Aku akan melakukannya. Terima kasih. Sometimes we might do not agree with the suggestion, so here are some polite ways to refuse suggestion. Terkadang kita mungkin tidak setuju dengan sarannya, jadi berikut ini beberapa cara sopan untuk menolak saran. I don't think that is a good idea. Saya rasa itu bukan ide yang bagus. I don't think this would work. Saya rasa ini tidak akan berhasil. Do you have another suggestion? Apakah kamu punya saran yang lain? This is a good idea, but ini ide yang bagus, tapi that's all my explanation about asking and giving suggestion. Thank you for your attention.